أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ozu se kwasi ade twemu tufu nyakopo adomunti Joseph Salana UK. Enso etiri ba na wiye. Sa enam yensen na eyinshana na da otufu nyakopo adomo aguye so no edi. Tufu nyakopo adom kese pa se sa enam yensen mo no otumide na adomo hodo aguye so na ọma jawsayi ewa kwani sin naso ebeye inshira na afe no jawsayi no tumi eba awie asumji motufu na kopon adomonti ewie mun satira no nso no na eyade a eye kama pa ema dwumadi bia no etumi ekoso ewo kwan a na achese ewie peye mu uyi jawsa no ne dwumadi ankasa no eto nchen a eye kasa hodo ekoso ne dwumadi ahodo ekoso a exhibition enso ekoso edi free eye nkrobata ahodo no omo eye se de be ya omo betumi ama nimde enso akonkan na enu so nyanso so asopa ewo won mo nya ahmediafo no so na ahmediafo no so nyanso so asopa ewo won mo so eso otufu na kopa domanti omo ema nkrofo akonya ma omutumi tere wonu munim die musanso na jawsa no ekoso no MT fo nso edi djuma hodo bebre edi tere eno no nso enya insensanso pa ewo nkrofo so ahmediafo na omo ewo nkronkro ahodo mo ni ebeji ho pa ye djumadi ahodo yi no na omo sanso eyi enioma bibria na eye enioma foforo kra sanso na afi no MT afi said the medical so kan dada no ewo jaw sandani mo no ewiase ni mu nyina no be se amama aduonu mu nsia na emiamia nko a oha edidu nkono na manfo ebo mo ho adwa etena se hwe jaw sai na we eye kwan a yetumi enya twaka a ye nyina no yetumi ehunu ye ho na ye hu omo efe ya sei sanso na wono mo so na omo te eye tichiri ne beche so tumi hu ye firi ha ye firi hono mo na enezi bi omo eti bibi keke ni mo no na wo mo sa ewo twaka soroko enya insunso pa ni insunso soroko ewo wono mo so na sa atinkan no enye wono mo na wono eti ehweja so yinko no manage ho na sa omo ni so ni mo no aman hudo mu omo na matena wono mo so eti eja so bi ehwe bi no na akwete se wono mo so eti jalsa ga no ne maki mu bi na wono eti ye jalsa bi na bi mu eti eye emia chese emu wapa bese kwansi ni empempem enso no tufo nyakopon adom ti waye wono makwanya ama wono mutumi eti jalsa ni bi ehwe enya atinka te se de wono mo no kuremu no wono mo so ewo eye jalsa na se wedi nan enam abefo nioma hodo a no so tumi aba ama ye nyina ne tumi aba be te se oman baako na
afi no nhyehyɛ ahodoɔ ɛkɔɔ soɔ no nso no wode toto afi atwa mu no a nnipa bebree aka sɛ na wei ɛkɔ nkan paa na nnipa bebree ɛna da a atenka wei adi ɛyɛ wɔnom a wɔnom ɛwɔ ha sɛ ɛyɛ gyalsa no bi ɛna wɔnom nso a wɔnom ɛhwɛ gyalsa yi ɛwɔ tv so no nso ɛka saa pɛpɛɛpɛ wei na yɛ atenka sonko na ne nyinaa no yɛtufoɔ Nyankopɔn adom sonko a ɔde adom yɛn yɛ a obiara ɛtumi ɛnya saa atenka a ɛte saa sɛ gyalsa no ɔtufoɔ Nyankopɔn ɛde n'adom sonko ɛgu so ɔtufoɔ Nyankopɔn ɛka sɛ mobɛyɛ n'asomfoɔ a moyɛ n'asefoɔ sɛ mobɛyɛ n'asefoɔ a ɛne ɔno ɔtufoɔ Nyankopɔn no ɔde n'adom ahodoɔ bebree nso ɛbɛgu mo so na ɔde adom ahodoɔ ɛne bɛgu mo so sɛdeɛ ɔtufoɔ Nyankopɔn aka sɛ la in shakartum la azidannakum sɛ mobɛyɛ n'asefoɔ a ɛne me no so no mɛyɛ mo adom ahodoɔ bebree enti no ɔtufoɔ Nyankopɔn n'adom sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛnya n'adom bebree na ɔsɛ yɛtumi nya yɛyɛ n'asefoɔ de ma no ɔtufoɔ Nyankopɔn akasa fa ne ho sɛ inna allaha shakirun alim sɛ ɔtufoɔ Nyankopɔn no ɔno ɛna ɔyɛ n'asefoɔ na onim adeɛ nyinaa aberɛ a yɛde saa kasafoɔ yi sɛ n'asefoɔ ma ɔtufoɔ Nyankopɔn no ɛkyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ nnaseɛ ɛne sɛ ɔtufoɔ Nyankopɔn no ɛyɛ obi a ɔbɛyɛ adom na ɔbɛda nnaseɛ di no ɔtufoɔ Nyankopɔn ɛde n'adom nso ɛkɔ so a ɛma no ɛakyɛ sɛ ɔyɛ nnaseɛ de ma no ɔtumfoɔ Nyankopɔn ɔno na ɛyɛ ɔtumfoɔ no eti no ɛnyɛ deɛ ɔno ohia sɛ ɔno no bɛyɛ n'asefoɔ de ama n'asomfo na mmom n'asomfo no wɔnom dwumadie pa a wɔmbɛdi de ama wɔnom no n'asɛm de bɛma ɛno ho n'aseɛ no ɔno nso ɛde dom mo nti no ɔno n'anim adeɛ nyinaa na onim deɛ ɔno nso ɛyɛ n'asefoɔ eti no sɛ onim deɛ ɔyɛ n'asefoɔ deɛ a sɛ wobɛyɛ n'asefoɔ de ma ɔtufoɔ Nyankopɔn bɛkɔ so de n'adom adom o na ɛdi sɛ ɛyɛ nsɛm ka bi kɛkɛ na mmom no ɛwɔ sɛ ɛyɛ atenka a ɛwɔyɛ mu ne yɛde bɛyɛ n'asefoɔ na ɔtufoɔ Nyankopɔn adom no ɛnso bɛwɔ yɛn so aberɛ nyinaa ɔtufoɔ Nyankopɔn nkɔ so a ɛma ne nkɔnkan ma yɛn daa amen na obi a ɔba gyalsa yi biara nso ɛnka hunu sɛ aberɛ a ɔno ɔyɛ n'asefoɔ de ama ɔtufoɔ Nyankopɔn no ɛwɔ sɛ wɔnom ɔmo ɛyɛ adwuma no nso ɔmo tumi yɛ n'asefoɔ de ma wɔnom nyinaa na ɔsɛ yɛ n'asefoɔ ɛyɛ ɔkwan wei so a ɔno ɔtufoɔ Nyankopɔn no kyɛ sɛ watumi abie ɛkwan a ɛmu mmerɛ ɛde ama wɔnom ɔmo adi dwuma no sɛ ɛbɛyɛ ɔmbɛtumi ayɛ wɔnom adwuma na ɔtufoɔ Nyankopɔn yie akwansidie bi afiri wɔnom adwuma yi mu na afei ɔyɛ wɔnom adom ɛma wɔnom dwumadie tumi ɛkɔ nkan na ɔmo som afoforɔ bebree na afei no ma ɔmo etumi ɛyɛ nhyehyɛeɛ kama paa na afei no ɔtufoɔ Nyankopɔn adom nti sɛdeɛ masi aka ne dada no ɛyɛ gyalsa ne de atwa toɔ no gyalsa no nnipa baeɛ na ɔmo ɛyɛ mpem 46,000 nanso no yɛhunu sɛ lagyinafoɔ ne hɔnom no wɔnom antumi ankenkan wɔn mo nnipa no nyinaa ɛyie enti no sɛ wohwɛ wɔnom report wɔn de baeɛ a afei akyiri no ɔmo de bɛka ho a ɔmo ɛtwerɛ brɛɛ no a na sɛ woka ne nyinaa bɔ mu a mmarima no ne mmaa no ɔmo bɛtumi aduru mpem 50,000 ɛfiri sɛ lagyinafoɔ no na ɔmo sɛ ɔmo nko a ɛyɛ 25,000 eti no saa nipa ɛyɛ 50,000 yɛ ɔsɛ ɔmo tumi yɛ n'asefoɔ sɛ ɛkwan yɛ ɔtufoɔ Nyankopɔn ɛma dwumadie no nyinaa ɛyɛ mmerɛ ɛde ma adwumayɛfoɔ no nyinaa na ɛba ɛyɛ wɔn mo hwɛ hyɛn transport so a ɔmo ɛnhyia ɔhaw biara saa nso na aduane ɔmo ɛyɛ aduane kyɛ aduane no nso saa nso na ɛba no gyalsa no dwumadie no ntie yɛ anya deɛ ɔmo ɛnya ɛyɛ ɔhaw biara saa nso ɛna ɔmo yɛ nhyehyɛeɛ ɛde ma bea manfo nso bɛda na ɛno nso no ɛkɔ yie paa ahɔhoɔ no a wɔnom ɛba ɛbɛtena gyamaate bea no ɛyɛ ɛde ma wɔnom no ɛyɛ adeɛ a nhyehyɛeɛ kamakama ne kɔɔ so ma wɔn nti wɔnom no nyinaa no ɔtufoɔ Nyankopɔn adom nti ɛna ɛtumi ɛkɔɔ so a yɛn no yɛne tumi biara ɛwɔ so wei ne nyinaa ɛyɛ ɔtufoɔ Nyankopɔn na adom a ɔde adom yɛn nti na ɔsɛ nyinaa tumi yɛ n'asefoɔ ɛde ma ɔtufoɔ Nyankopɔn ɔmo adwumayɛfoɔ no monyɛ n'asefoɔ ma ɔtufoɔ Nyankopɔn so ɔtufoɔ Nyankopɔn ɛyɛ mo saa adom yi na afei no nso no obi a ɔbaa biara nso no ɔsɛ ɔtumi yɛ n'asefoɔ ɛde ma ɔtufoɔ Nyankopɔn sɛ ɔtufoɔ Nyankopɔn ɛyɛ nhyehyɛeɛ soronko ɛma nipa dɔm ahodoɔ wei nyinaa no sɛ ɛfiri wɔn mo
gyina bere mu mu nim de mu mu nyina anadwumu ne da mu nyina mu tumi ebe ye nipa baako a omu ye se omu ehwehwe otumfo nyankopɔn enkyɛn enegye na wɔnom eye wɔnom adwuma ɛwɔ ɛyɛ jalsa no enkora bata hudo bebree mu sɛdeɛ mmasi aka ndada no ɛtunwɔmafo ɔmo ɛba ebe adwuma no na mmɛma nafa mmaa nafa na mmaa ne mmɔfra mpempem ɛka ho nkwadaa mmabunu obiara ɛde akomafan ɛna edi ne dwuma nti no wɔnom nyinaa no wɔnom ɛsɛ fata sɛ obi a ɔba jalsa yi biara no ɔno nso bɛyɛ n'asefo de ama wɔn saa nso ɛna mediafoɔ ɛyɛ khodamfo efiri Canada ɛne Australia bae ɔmo ba wɔn dodo mu paa wɔnom ɛba ɛbɛboa wɔ jalsa ne dwumadie mu ansa na jalsa ne bɛkɔ so jalsa ne kɔ so no ɛna afei jalsa ne wie ɔmo ɛboa ma biribi atumi ɛkɔ kama ɔmo otufo nyankopɔn ɛmoa wɔnom ɛma wɔnom ɛkɛtia pada amen otufo nyankopɔn wɔ hadis bi mu waka sɛ ɔkade kyɛ ne somfo sɛ saa me somfo yi odi dwuma papa ɛde ma ɛnso no nyade a woyɛ n'asefoɔ de ma no somfo yi bɛka sɛ otufo nyankopɔn one nea meyɛ n'asefoɔ ode adom yi dom nti meyɛ n'asefoɔ de ma ho na mekɔ so ayɛ wada n'asefoɔ de ma otufo nyankopɔn bɛka sɛ daabi mede adom no fa onipa wei so ɛna ɛyɛ wɔ nti no ne wɔ sɛ fata sɛ saa nipa no so bɛyɛ n'asefoɔ de ama no eti no otufo nyankopɔn deɛ ɔno no waka ɛde akyerɛ sɛ adeɛ biara ne somfo bɛyɛ wɔ ne din mu no ɔwɔ sɛ yɛ n'asefoɔ ɛde ma ɛyɛ wɔ no mu nso na yɛn nso wei ɛne yɛhyehyɛ sɛ yɛn no otufo nyankopɔn ne somfo no yɛn nso ɛbɛyɛ n'asefoɔ ɛde ama wɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛwɔ gyina bere bi mu a ɛbɛwie peyo ɛwɔ mu sɛ yɛn nyinaa no yɛda ɛyɛ n'asefoɔ ɛde ama yɛn ho ɛwɔ kwan biara so na wei ɛne adeɛ wɔ sɛ abere biara yɛtumi ɛkae na sɛdeɛ masi aka no adwumayɛfoɔ no nyinaa ɛsɛ fata sɛ yɛn n'asefoɔ ɛde ma wɔn sɛ wɔhwɛ atenka so nko a na ɔmode yɛ adwuma no ɔmo nya mediafoɔ no ɛnya nsunsuanso wɔ wɔnom so ɛyɛ wɔnom wɔn paa sɛdeɛ na mmɔfra ɛkyɛ nsuo ɛma aduane ɛnoa ɛyɛ paano na ɔmo to paano ɛyɛ ahosom ɛprapra na ɔmo kyɛ sɛ na ɔmo de anigye paa ɛna ɛdi sɛ adwuma ɛwɔ nkora bɛtɛ biara mu manfo atenka ahodoɔ aba bi di me nkyɛn ɛnyɛ baako ɛyɛ bebree ma ɔnom a ɔnom ɛba jalsa sɛ ahɔhoɔ na wɔn bisa wɔn ɛyɛ adwuma no wɔ hɔnom sɛ adwuma bɛn na moyɛ ebia na ɛyɛ wɔn sɛ ɔmo no wɔn yɛ baadi adwuma bi fi sɛ wohwɛ sɛ de na wɔn si yɛ adwuma wɔ jalsa ne mu a afei obisa ebi mo ka sɛ me no ɛyɛ fɛm bi na mehwɛ so ebi nso yɛ akyerɛkyerɛfoɔ ebi ɛyɛ PhD foɔ wɔn yɛ adesuafoɔ ebi mo nso yɛ nkurɔfoɔ a wɔn anya PhD no koraa dada eti no yɛ nkurɔfoɔ a wɔn atenka a sɛ wɔn bɛda wɔn ho adi atu wɔn ama ɛde asom bɔhyɛ mɛdze alayhi salam ɛyɛ n'ahɔhoɔ sɛ dɛbi wɔn bɛtumi ɛne otufo nyankopɔn nkyɛn anigyeɛ eti no nsɛm wɔ nyinaa no anaasɛ dwumadie wɔ nyinaa no ɛsɛ fata sɛ wɔn mo ɛbɛyɛ adwumayɛfoɔ no nyinaa yɛn n'asefoɔ ɛde ma wɔn nyinaa ɛfiri sɛ wɔn sɛ ebia na enye obia na etumi nya akwanya sɛ ɔno nso bɛyɛ tabligh anaasɛ ɔbɛka jamaat no nsɛm ɛwɔ ne etwa mu no nanso no ɔmo ba jalsa da yi a abrɛ ɔmo ɛso ma foforɔ ɔmo yɛ wɔn dwuma no ɔmo hyia nipa ahodoɔ bebree wɔn nya mediafoɔ nso ɛba bi ahɔhoɔ firi wiase afa na nyinaa ɛna ɛba ebi mo ɛba wɔn mo afei na ɔmo bɛhunu jamaat no na ebi mo ba ya na ɔmo de adwene ɛmo ba bɛhwɛ sɛ anankrofo yi mo no deɛ ɔmo kana na ɔmo de yɛ adwuma ampa ɛkyɛ na abrɛ ɔmo bɛba no bɛhunu sɛ adwumayɛfoɔ dwuma wɔn ɛdie no no mu no sɛ ɔmo ɛyɛ adwuma ahodoɔ bebree na obiara ɛde ahobraseɛ na ɔde ato ne ho so sɛ ɔno nso bɛyɛ adwuma ɛwɔ ahobraseɛ mu no ɛnya nsusuasoɔ kɛseɛ pa ɛwɔ no so wei ɛyɛ tabligh a kyɛ sɛ ɛyɛ din na ɛyɛ anasa nsusuasoɔ wɔn mu ankasa atenkɛ wɔn mu ankasa na ɛyɛ wɔn da n'adie ozo si ɔbɛka ɛho ɔbɛma mfato ho ne bi ɛde ama yɛn ɛwɔ mu sɛ bebree na ɛwɔ hɔ no mo bi mo tro ɛde brɛ me mo kyerɛ sɛ deɛ otufo nyankopɔn nya nsuaso wɔ akoma so abra jalsa no ɛnse hyɛ nkasa yɛ ahodo ɛkɔ so no
manfo bebre enso no wo mani beji se de mofra ne da wonom ho so we tabliga mofra no motu mu ama no se de mo sidi mo dwuma so fae eti we tablig bia yedin na eno nso no yetumi de jamaat ahmedia ensem kire ekowiase afa na nyina sanso na wo mo afi no mabe jamaat ni mo foforo no mo ba jalsa na bredi kan no wonom nso benya nkuranhye ene awreshimu omo behunu se de manfo esi eye ahobrase ene obuo sonko ensom afoforo ene se de ahmediafo ne wono mo edi etwetwe enkomo ntin we eyade ehun ya osi ne na asifo de motufo nyankopon na ozu se de wasi aka no beka eye manfo atinka omunya ne bi akere Assistant Commissioner of Rodriguez Island omo police force Mr. Manud Lochan Sahib obajel sanibi na okase mako police ni division me police ni divisional commander mako dwumadi ahodo bebre a me hunu enipa ahodo bebre nanso de obehunu no jalsa na yimo enwanwa pa na osi adisuade surunko a ono wo hunu efa enhyehyɛ ne ho nipa bese mpimdu a mobo mu adwa obia ba ko yi no na nsenkyerene obia esumai a wode atuwama sonko wase ohunu obia na oye adwuma a ono na wepra intino no atetere ne nsa kakra enso ode ani gie na edi ne dwuma okoso kase mishia adokotafo IT professionals businessmen mu kita PhD na obia edi ahobrase sonko na eye adwuma driver ono obefa ye edi ko jasa bia hono ka kire me se ono no mebisa na adwuma oye o ka se oye PhD o biochemistry no wasi we nya nsusu aso kese ono so pa wasi me hunu watu ho amasonko ene ehumobro ahobrase sonko sei ewo ayedi eye esum adwuma sei ewo ma brabo mu da afi okoso kase dwumadie no nso na ekoyie pa bambo enhyehye ya omoye na ekoyie pa na chese wo akwani ase nyina aso no we yade enya nsunsuanso sonko pa ne nsunsuanso a eya afebo ewo me so na wose me san akomekuru mu a me de wanya suahunu bebre ode ko no ne nuanu ma posi phones en na busuafo akwetwe ho komo Belgium ba konsu firi oba ya friend Hans Tour Sahib no Human Rights Without Frontiers HRWF organization no oka wonom ho na oba jose mi okase oba jose nani ajepa na ye nije edemano na ose na nye suahunu bi keke na emu no ose se wo hwe awosomsom ko moda na de che no a ose nyansusu aso kese pa wono so se enipa domenti se enipa mpimpim sei na enna kakra de mu sei na motumi de atenka sonko ID dwumayi no ya de ache se enkunimdie kese pa ose me ne ebinum etwetwe nkomo adwumayefo no na ose me behunu se enkura bata bia no mo hye ase be se bosumi atwa mu na omo efan sa asudie na ose die enya susu asopa ewo na koma so no ose wono de suban panche tira tete wonom edi apase de si sumotufo nyakopon se ahobrasie mu se ebehunu enipa anase ebenya obuodi ama ahoho wasi we na yade obehunu ye ewo dwumadie bia wonum edi ye omo direct traffic waka mu omo paper bia ye hu ye omo che aduane omo ye registration omo check ye bag mu ahodo bambofo no obia di ne dwuma kwan sonko so kwan fefe so me ye obia menya medie ni hoho amabayi no me behunu de ko so nyina mo se mo hyehyɛ no ko nkan pa na osinya de mahunu ya na asamatiu ensem we bi baby sada se ebia mentimo wase bi ekoso baby we ekire mukuo no se mo no ade asumdwe na mode mo ho ahye mpa na mo mpe basabasa yo afi okoso ka se ose
adeɛ baako so a mebɛhunu yɛ ne sɛ ɛyɛ mo jamaate no mabunu no wɔmotu wɔn ho ama ɛde ama adesua nka nkɔ ɔse jalsa no ɔnu sɛ ka bobɔ edin ɛwɔ mu a ɔmo anya sua ɔmo asua deɛ akɔnkan na yɛba wɔn aba so bɔdeɛ we ɛkyerɛ sɛ mo no mo wɔ abuo ɛde ma ɛyɛ nimdeɛ a ɔsɛ munya afei ɔkɔ so kasɛ jalsa ni mu no mebɛhunu ahumɔborɔ soronko awofoɔ no na wɔn de ahomka soronko na ɛhwɛ wɔn mo mma afei adwumayɛfoɔ no wɔn akannifoɔ ne adwumayɛfoɔ no yɛade a wɔn mu nyinaa ɛbɔ adwuma paa a anigye kwan so na ɛtu wɔn amafoɔ da wɔn ho adi abere a wɔn hia sɛ wɔn yɛ biribi prɛko pɛ na obiara krado sɛ ɔno nso bɛboa ne yɔnko sɛ wɔn nim wɔn ho anaasɛ wɔn anim wɔn ho ɔsi wei nyinaa ɛyɛ adeɛ a manfo ɛyɛ wɔn mu dwuma ɛsɛ fata afei ɔkɔ so kasɛ mani ɛbɛgye paa mbɛhunu sɛ mogya maate no tintim ɛwɔ honhom mu paa ɛne nimdeɛ mu na ɔsɛ ɛbɛyɛ mani gye paa sɛ mogyidie ɛkyerɛ sɛ otuufo nyankopɔn kɔ so akasa de kyerɛ adasamma na ɔsɛ otuufo nyankopɔn ɔbɔdi wei nya adeɛ a ɛda yɛato yɛayi no tɔtwene koraa ɛti na ɔsɛ Brazil enso omo provincial parliament a member a friend of Yura Mora Sahib ono nso ekase jalsa no obaye no abehunu jamaat ne nkyerɛkyerɛ kurojin na abehunu jalsa no nkabomu asɔre ya ahodoɔ ne nyina na ɛhonhom mu gyina berɛ paa ano nsɛm a ɔmoto yɛ so ɔse ne wura no akoma mu paa na ɔse na ɛyɛsuahunu a ne remfiri da khalifa no nsɛm wɔka ɛde fa hɔ so mu ɛnya nsusuansoɔ soronko ɛwɔ me so ɔse na ɛnwanwa sɛ wei no ɛyɛ nhyehyɛeɛ bi akyɛ sɛ ɛni hɔ afebɔɔ na mmom no sɛ wohwɛ nipa ɛyɛ 46,000 a wɔn nyinaa bɔ mu adwa ɛwɔ ase ɔsɛ menya mede m'ani hunu mmɔfra na wɔn mo anya atenka sɛ wɔn nso ɛde nsuo ɛbɛma wɔn mo a wɔbɛkyɛ nsuo ama wɔn mo a wɔn ɛba jalsa yi ɔsɛ ɛto ho ama gyina berɛ soronko yi no ɛnya adeɛ a ɛno no ɔsɛ ɛbɛtumi afiri ɛyɛ nkyerɛkyerɛ korogyen akoma mu nko a ɔsɛ deɛ ɛsa nso ɛhim no paa no ɛyɛ ɔdɔ soronko ɛne obuo soronko ɔmo ɛda na deɛ ɔsɛ wei ɛyɛ kɔ a ɛkyerɛ nkurɔfoɔ sɛdeɛ yɛtumi ka akoma ɛbɔ mu yɛde ɔdɔ ɛne asomdwe ɛkamanfoɔ akoma bɔ mu na mmom no yɛntete wɔ no mo nkyɛm sɛ yɛsom sɛ yɛ honam ahosuo ɔse wei ɛyɛ nokorɛ sɛ ahomadi ɛkɔɔ no deɛ yɛde deɛ yɛka ɛne yɛde yɛ adwuma na wei ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ mfato soronko ɛde ma ewiase no nyinaa ɔse sokɔ so ka sɛ mehu wei no ɛyɛ adeɛ a ɛkenya me honhom ɛma mebɛnya asuahunu pa ɛde ma adasama na ɔse mosom no bia na ɛne medeɛ no nyɛ pɛdeɛ nanso no nokorɛ sɛ gyidie deɛ sei ɛna ɛwɔ sɛ yɛ sɛ ntwetwe nipa ɛmfiri yɛn ho ne mmɛka nipa bom na mempayɛ ɛne sɛ mobɛkɔ so awɔ ɛhan kanea anaasɛ kanea mu daa Jamata media Brazil ɛne wiase afa no nyinaa nkɔ so na ɛnkɔ nkan ɔsɛ mmɛkɔ so abɔ mpa mɛka kyerɛ ɛyɛ Jamat Brazil foɔ sɛ ɔmo mmra mɛhwɛ ahmadi akuo no sɛ wɔnom ɛdi wɔnom adwuma ɛwɔ honhom mu asum mu ɛne nimdie mu ɛna afei nso ɔmo yɛ ɔmo adwuma wiase nyinaa de aboa adasamma Miss Rocio Cortes ɔno nso ɛfiri Chile Catholic University a ɛwɔ Chile ɛhɔ nom ɛna theology and interfaith dialogue ɔyɛ ɛho professor ɔno no gyidi ahodoɔ wɔn mo dwumadi a wɔn die nso ɔtae kɔ bi paa na ɔba jalsa yi afei no ɔka sɛ jalsa yi sɛdeɛ wɔn si ɛhyehyɛ jalsa yi ɛho akɔ nsɛm ne dwumadie nyinaa no ɛde wɔn de adom soronko na ɛhyehyɛeɛ no ɔse onya ne sɛ so ɔka sɛ ɔse da edi kan no ɔse mi ankasa mehyɛ da didi ketewa bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nipa no ɛdɔɔso na afei no ɛsɛ fata nso sɛ wɔn mo ɛbɛ pepa beabea hɔ nom sɛ wohwɛ a ɛyɛ bia wɔn yɛ wɔn ho yie ɛkyɛn na ɛyɛ no sɛ bia ɛbɛyɛ te sɛ ewiase no dwumadi ahodoɔ no wɔn die na ebia na ɛhɔ ayɛ fi anaasɛ ɛho ɛni gyina bere pa
nanso no पेश आई ɔse ɛno ana na ɔhwɛ sɛ nka gyaw sɛ yɛbɛkɔ so wɔ hɔnom बहरहाल ɔse nanso ɛbɛyɛ no nwanwa yie paa abere a ɔkɔhunu sɛ deɛ dwumadie no esi ɛteɛ fa na sɛ sɛ beamea no si tie fa na akyire no ɔka sɛ mo no mo nhyehyɛeɛ a moayɛ no ɛyɛ soronko paa na mpo bia moyɛ mo ho yie no na akɔyɛ te sɛ deɛ obia mpo nkɔyɛ ne ho yie na ɔse ebi mo akasa ɛde afa ɛyɛ yɛn mmea no a yɛyɛ ho yie no sɛ na ɛhɔnom ayɛ fi kakra a wɔnom yɛ ahmadiafoɔ na maka kyerɛ wɔnom mpere pii sɛ ahmadiafoɔ no ɔmo nso nkɔboa ɛyɛ wɔ adwumayɛfoɔ sɛdeɛ bi ɔmbɛma ɛhɔnom nyinaa no atumi ɛho ate sɛ ahmadiani biara ma n'adwene kɔ wei so a ɛne ɛyɛ nso yɛgyina bere bɛtumi akɔnkan ama no aboro saa afei so ɔsan so ɛkasa ɛde fa ɛyɛ jamaat no baako yɛ a yɛn nso yɛwɔ ɔse mpo yɛn no और वहदानियत के बारे में yɛnya ahmadiafoɔ a yɛaba yɛfiri Latin America ɛnso no nsusuasoɔ sonko ɛna ɛkɔɔ so wɔ yɛakoma mu ɛfa Jalsa no ho आपके जलसे के a yɛn nso koraa no yɛn nso yɛbɛnya saa honhom ne atenka no bi asa na yɛbɛhyɛ Jalsa na se ne yɛnim obiara nanso seesei akɔyɛ te sɛ yɛ nyinaa no yɛyɛ ɛyɛ abusua baako कि गोया हम एक फैमिली ɔhɔho baa baako a ɔno nso firi Benin baeɛ Chabi Alam Taro Sahiba बेनिन से एक मेहमान a खत्म ɔno no wasom pɛn sɛ social affairs minister seesei you know ɔyɛ adwuma sɛ political technical advisor ɛde ma president ɛwɔ national assembly ɔka sɛ wei ɛne suahunu a ɛdi kan yɛ a mabɛnya a me no mɛde me ho abɛwura Jalsa ɛte sɛ yi mu na ɔse meyɛ n'asefoɔ paa sɛ mɛtumi anya akwanya aba saa nhyiamu sei a ahmadia muslim kuo no atumi ahyehyɛ ɛwɔ kwan soronko so na ɔse yɛgye ma ɔsom soronko paa na nhyehyɛeɛ no biribiara kɔ yie na obiara di ne dwuma sɛdeɛ sɛ ne fata afei khalifa ne nsɛm ka ahodoɔ a ɔno nso ɛbɛmaeɛ no ɛyɛ adeɛ ɛma dwumadie ɛkɔnkan koraa boro saa na ɔse seesei a mefiri akɔ yi masua nneɔma bebree aha yi no Jalsa Salana no ɛkyerɛ nkabɔ mu nnuayɔ manfo ɔmo kakasa ahodoɔ ɔno mo ɛfiri ɛyɛ ɔmo bɔntɔn ahodoɔ ɔmo nyinaa ba bom ɛwɔ bea baako ɛbɛka ɔmo ho bom te sɛ nnua baako na wɔnom ɛda otuofo Nyankopɔn ɛnkyerɛkyerɛ di na afei ɔka sɛ meyɛ n'asefoɔ paa na afei obɛgyina national assembly president na nan mu ɛne Beninfoɔ nan mu ayɛ n'asefoɔ ɛde ama wɔnom a wɔnom ɛgye na ɔsom soronko na wɔnom ɛhyɛ no ɔmo ma no ɔmo ɛsom no ɔhɔhoɔ baako Gaston Ocampo ɔno nso firi Argentina ɛna ɛbaeɛ nanso seesei ɔte Portugal ɔno think tank ɔyɛ secretary general ɛde ma IPDAL ɔyɛ Catholic nanso no n'ani gye Islam ho na ɔka sɛ Jalsa ne nna no onya akwanya ehunu suban pa ahodoɔ bebree ɛwɔ mu na emu no ɔse deɛ ɛnya nsoso no so paa sɛ wɔn hu sɛ mabunu no wɔnom ɛpɛ adesua ɛpɛ asum mu ɛnkyerɛkyerɛ ɔkɔ so ka sɛ yɛn mankyɛn mu a yɛyɛ ti mu no kristofoɔ bebree wɔn no ɛdi kɛkɛ ɛna ɔmo ka sɛ ɔmo yɛ akristofoɔ nanso ɔmo mfa nkyerɛkyerɛ ne nyɛ adwuma na sɛ wohwɛ yɛn Catholic dwumadi ahodoɔ a yɛdi mu a wɔn mu pii na ɔmo ba no ɛyɛ na ɔmo yɛ mpanimfoɔ nko ara nanso wohwɛ mu Jalsa no a ɛnyɛ sɛ mmabunu no nko ara na ɛbaeɛ o wɔn baeɛ a wɔn saa nso ɛbɛdi dwuma so ahodoɔ bebree ɔka sɛ kwan baako so no na ohunu wei a n'ani ɛgye ho sɛ nanso no wɔ kwan foforɔ so no ɔsi ohun sɛ meyɛ Catholic ni ɛyɛ ma niwuo sɛ yɛn no yɛntumi ɛntintim gyina bere ɛti sɛ yie ɛde fa ɛyɛ mo no da mo ho so ɛho na afei obuo ne anwɔho sorokɔ mo de ma mo khalifa no ɛne sɛdeɛ mo si ɛdan ɛtuhoma sonko a mowɔ ɛde ma no no ɛyɛ adeɛ a ɛnifa to ho baabiara onua baako nso a ofiri Italy Georgia Jakel Sahiba ɔno ɔyɛ European Parliament a ɛwɔ Italy no ɔmo director afei ɔkɔ so ɛka sɛ
na onim se jalsa ide beye esumu yi enhyiamu bi nanso no no wafom kora wasa efse jalsa no na atenka sonko a obeba benya nanso sanso o kra so na akwete se ewiase sonko kora nuado honhom dina bre a konkan na obia ne yonko ewotwa ka sonko se ubehunu enipa pempem se wono abekomo abom afiri ewiase afa na nyina na omababo mu obotai ba ko se de be ombetintim twaka omo no otufu nyankopon ne adazama wo no de nya susu sonko pa ne Yesu anu sonko de ma no na o se de to na koma so pa no na enwanwa de ma dwumadie no ene se biom ye bia na to amofo na eda wo mu adi se mofra mabunu enkwada mema obia no de suban pa sonko ene da no so adi di dwumai we Ahmedia ku no ye chere sonko a ye da de di se ye da obia no eno na ye da de dia for koso kase ade ba ko bi so ebekoso agwo ne na koma so ene empaye a ono so nya akonya de ne ho ehyemu ye nyina ka epediansa ne ka se hono mo din na utumu se twaka sonko ene ekoso kase me no jasa salana na de na nye dwumadie bi keke edi ma no na emom no na akoye nkrato bi ageze wodi susu hu na obedwene se kwan ben so ne yesu betumi asoma foforo won mo munya Ahmediafo no enso enya sa atenka tisi vice mayor the free prior no Cape Verde Islands won mo enkro no eba ko Mr Fernando Pinto ono so ba jalsa bi o ka se bentumi fan sem cancer de me no mani ajeja say ho se medi fie adusia num 65 years ba ko nhyiamu ahodo ewo wiase afa na nyina nanso de menko nhyiamu anipa dom sei ewo mu etese gel say ya nipa be se 46000 mro so aba na obia eda ne ho ehia foforo de odo soronko ani atenka soronko na akwa etese obia abusia ba ko o ka se ewiase no ye hia otufo nyankopon ye mepese otu jamata media nkrato no betre ye mu na afi no sankrato yi ebeduru ya kendifo ne ho na afi so no jamata media nso ebetintim wono mo nkrabata ne bi ye man mu so o ka se metie nsem kan hudo ni na yesusum kanimi nsem kan no so ya de kama kuma pa na o se ewiase akendifo nyina no ese fata se wono etie sa nsem kan so se de beya wo mu behu wono maso die obi a wati jamata tum foforo Ethan Mariano Saib of Belize ene ba o kase Ethan Mariano Saib mejidia na me wono ade a tintimpa na akonkan abra mabaja sai echi no se afi abra mebesha Khalifa no o koso kase mekoso aya kuma fan adam nso dia ma Khalifa no kopem bra mewu na me wodo de man khilafat afi okoso kase atoye man temfo no ekire yen se obi bibi ede mawa ene ejai mani panenye mawo nanso na hase no obi bia ebo modene se ono nso betumi aye bibi ede aboa ni yonko se de nipa ne ye obeya abroza se de bia obenya nhyere bebre aha na obi a eboa ni yonko woni tumi bia obi amu na se mamani eje pa se emfa ho ni mfi a obi adie ana se enton a obi ebo emfa ho kra obi a wodo ede ma wo ho no obi a esom ni yonko na ose kasa hodo no nso oni manfo twetwe nkomo no ebede adi ema ni be hunu se manfo de omo to so se omo besom adasema mpo asene wonum juma wonum na wonum eje kwanchebra kakra firi wonum adwumam se de beya wonum nso ebetumi enyamre na omatumi abenya san yise okoso kase ensesan ya aba na bra bomu ewojasa na ekire na nwanwa kra na sesi wabehunu khilafat eso emfaso na wabenya odo konkan pa de ama khilafat na ose na oni edi kan no shede hunu khilafat no so mfaso kese na so se die one do ma khilafat na konkan pa o ka se Belize ono mo no impo no se nipa kakre ba omu adwa to kwasi nanso no hase ya wasini kuro omu no nipa omu oye bet 50000 pe na hase no nipa dodo eche sa na abaja o sei
nanso no na asomdwe a ede di ena wo no mo ka se ensehye ya wo no ye na ekoyi pa a bibia no no mo ani da ho no mo eye mofre emansuo mo hyehye kaase no aduane che mo eye ahosiesie obi eye na adwuma a ode atu ama ne odo sonkom wase onhinu we ni nya ne nya susuaso pa wona koma so mpo no wono mu a wono mu gina bre ekon kan pa mo ye adwuma ekon kan pa no na wono mu nso esom adas afoforo a wo mu ni ahomaso bia wono mu efrise na wo pese wono esom no mu ne otufu Nyankopɔn che ne die afi okoso ka se woni emabunu ni bi edi nkomo no behunu se obia no ade a chese na nsem ka no efa disia ho Peter Pelican a ono oye professor okokan pa onimde na o Free Czech Republic by just say bi ono o suahun Islamic studies mu ni Islamic jurisprudence na Islamu esumu nimde na wasum aban no akwan hodo bebre so ono so etro ye nsem kan hodo a omutintim mo magazine ahodo mu eni ko wankrata mu na ono oyesunini okase wasi meja se to sumienu ni wasi de edi kan no okono Chelsea Germany na ohunu se sa gina bere ni bi wa hasei na ose de na edanso ene se hasei no obehunu Khalifa wa hasei nya insusuaso sonkopa ne so okoso kase makọ inhyemu ahodo bebre ene exhibition ahodo bebre o wiase ni mu nanso no we ene bra edi kan ya makọ inhyemu atise ya asomdwe enkabo mu odo na afi no asomdwe ahyemu ma obi ade anije na edi ne dwuma na we ade a eya adansidie ede ma Ahmadi akuo no wonom esu okoso kase kasapo a yesusum kendini eka eretere ye no o se na ade a me won yi pa na sanso ema me hodwiri me pa o se o kan okura na wonsem ni mu pa etiretire mu ede fa se de ye behwa hoho afi no nso no o sanso kire kwanya hoho na kuma mmerefa te se eye ahwehwe afi nso no tu wamafo no mo fa wetu won mo so edi ya adwuma hwe ahoho no se de se ne fata okoso kase bambofo no so omudi omudwuma kama pa na omo eya hyehyɛ no nso no omudi dwuma pa wo bia ho no mo na osese de adwuma de wenyan etumi ekɔɔso wano no na sintobia mamu no na enwa pa okase wo minim de mu no wo minsusu ye mu no wo se manfo nso ba eja se bi no mo behwe bi se de bi o betumi anya saa tenken se de anuado ewo mu na afi no mo eda odo sonko asomdwe enso ewo eye eja se bia yi mu wasi we esuahunu bi ono no wo beni ohunu se oso bi bia mpo dakoro ewo na brabo mu no epre ba ko so otumi ebehunu bi ose we emani behunu se Ahmadi akuo no ne dache ade a konkan pa na amane ntiase fa Islamu akonkan ose wono yesu nini de nanso no wono de nya ne se Ahmadi afo enka Ahmadi Islam hoda ose eya no ne Ahmadi afo bi Asia echeche enkomo animdiafo a wonom ekasa edifa nyoma hudo bebre ho na afi no nso no wono mo nso ade a womo ede madwene ekọ eye enteretere ene wono mo gidi eso ose we ade na uhia pa ede manu fi se enese bi o Muslim ni keke na emu no osanso ye professor o Czech Republic o si onya akonya ene adwumayefo ni bi etwetwe nkomo na emu bebre no nso no emfie konkan kakra ebi mu nso eye mabu no mebusa wonom se die nti na na omotu omu ama omu di se adwuman no bia nya no ode ma me ene se na wonom abase wonom eba be adwuma ede anya otufu Nyankopɔn chen ni die na afi omaso mbɔhye meza alayhi salam ahoho se de ebe ya wonom nso betumi enya ensesaye eni hunhum mputo de ama babunu ba ko no nso eka erite no achese ono edi adwuma be se emfie dunumu atwam na osanya no hye ase di se adwuman wode ne nkwa ana ne mere etuom so obehye bɔhye meza alayhi salam ahoho tuhomafo we no no wonom edi dwuman a omumfa ewiase no se yebema wonom bibi de atua wonom ka we wo minim de mu no we eni mugina bra wo se obi bia tumi enya khilafat no edi eto yakoma so edi fa hom na khalifa nti na obi obabe ya adwuma bia no ono nso eba edi saa odo no na makoma no ade a
enya odo ne obo sonko pa e de ama wono mu a wono mu edi dwuman na se suo to se wie bo mu ba na abrebia o Michael so mbedi dwuma na okoso ka se oko bookstore hono mu a okonya okotena se mere bebere mu na o se o kenkan nwoma o hwe nwoma wono mu na o se obehunu se nim defo atro nwoma chese mu do pa na o se sa nim nimdie gina bre no ade enwanwan ne nso aso wono so ne sa enso na friend Guyana obi a waji jama tatu foforo Amina Mala Singer okase ade a eka na koma pa o jalsani mu no yesuban pa gina bre a sonko moda na di ene ahosom ana wo hono se wo bre na wo pe baabi atena omo awuni mo a mpo no mo che wadada no omo sore e di wono mo bia ma wo se obetumi atena hono mo na we ya tenka sonko asomdwe sonko a na wo wie mu wono mo a chese wo nya na mu gina bre pa na na wo hono mo atumi ehu na o si nsunsuaso e kama kuma pa na enya nsunsuaso o meso no e bra mi Sheikh Khalifa o si meso tinisio pa se wo benya odos tisa eni twaka dia ma Khalifa no o si we ni nyan nye nipa ene betumi na emum no tufo nyankopon ena de che nipa akoma mu sanso na obi a o free Bulgaria wa beji jamaata to mu foforo ono nso edi Evelina Sahiba o kase mi fie mu no menko na mi Ahmedia ni na misua Ahmedia suafa Ahmedia o edosuko ewomu na mfie miensa me yenhwemu akire no na mbeji jamaata to mu we ene me just edikan wo UK na jinabre sonko pa o si wo mu se na me pese UK jalsai mi akasa me baby emresantini ni efize ne jalsa ni padom ebo adwa efize Khalifatul Masih baby na ono so ed ne nsem ka ebetuja o kase sa eneimu no obenya hunhumu atinka sonko pa na obenya akwenya ebeka ho obeka atuhuamafo edimo otufo nyankopon na ono ni twaka ono otufo nyankopon wono nso emu ekonkan pa na nuado a obehunu ne ase no enya susuaso pa ewona koma so na obeye nasefo efrina koma mu di ama adwumayefo ni nyina tu amofo ni nyina obi obudi dwuma bia bo adwuma na ode ne bre eto nchen e ma jelse iko nkan na o se jelse di emnya susuaso pa ewona koma so obenya su ehuna e kama na nani beje ya ho so mo nso amoye no okaso kase jelse no eba na wiye no mekofie anam cheze mijidi akonkan pa na se masabe nya nimdia mudo na afi no mabenya atinka bi se me no mene Islam krojen abenya chaka na de eka me pa abra de Khalifatul Masih o kasa ediafa boshe mezali Islam ne maye no ane maye maye akomsheni sa salama kan wasem dada o mu se ensem ka we no masusu hu dada de nanso na Khalifa emeri mi Khalifa ensem o kan ye no ema me jinabre surunko na se suhunu surunko ana odan aso abofo adi etem okwan bia mi hu da na o se sa ensem kan no ade a na emu edopa eye enyia no ede ma won mo na asem yo on mutirimu se otufo nyankopon ana se sa nsem no a wo atamfo no ede to yenso se obi antumi ma e komtini se selamachi o se nsem kan etire mani nyanti ase pa ewo mu afi okoso kase nsem kan no so ba kwa nyanso so na koma so pa etire de fa Quran konkon se Quran ife otufo nyankopon o se o tie se de manfo de ntwato so ato yenso na ye de nsem kan eji won mo no ene se bia minyasomje o makoma mu keke onemu mu no esanso emma me akuku makuku duro sonko anase konkan pa se menso sesei twato so efa kora no menso metumi eyi ano Brazil ho fi ro bai Igor Lucas ono nso oyensem treni na afi member of provincial parliament ono secretary no kase Jalsa no
said the almost timbress one. Ade a almost fata sɛ ɔbɔ wɔn aba so ɔsi wei esu bi a ɛyɛ soronko kɔnkan pa afei ahɔho som ɛna afei gyamaate no wɔn mo akoma pa a wɔn di wɔn dwuma efiri wɔn hwɛ aduane soɔ ɛde kɔ bea yɛ ehu yie kyɛ sɛ abere bia no wɔn hwɛ sɛ ahɔhoɔ no wɔn mo ɛna bɛfa wɔn mo bɛhwɛ wɔn kane wei ɛyɛ gyinabere bi a ɛkyerɛ nkabɔ mu ɛne akoma pa. Afei ɔkɔ so ɛka sɛ sɛdeɛ ɔmo esi hwɛ sɛ ɔmo ɛnsɛ aduane no ɛde nya nsuaso wɔ ne so paa nanso no aduane sɛdeɛ wopɛ biara no ɔmo de ma obiara sɛdeɛ osi pɛ no. Indonesia hɔhoɔ bi efiri hɔ bae Gumar Gultum ɔno ɔyɛ sɔfo Kristo sɔfo na Community of Churches Indonesia na wɔayɛ wɔn mo chairman pɛn. Na ɔka sɛ na onim wate Ahmadiafoɔ onim wɔnom deɛ nanso gya sɛ yi ama na bɛte wɔn ase ɛwɔ kwan soronko so na Ahmadia no ɛyɛ honhom kuo bi a efiri kuro ketewa bi a ɛfrɛ wɔ Kadian a seesei no aba bɛyɛ ekuro kɛseɛ paa na ɔsɛ ohunu sɛdeɛ Ahmadiafoɔ efiri aman ahodoɔ mu ɛde wɔn ɛbɔ mu na wɔn ɛwɔ su baako sɛ ɛbɛyɛ a wɔn twa kɔm na otufoɔ Nyankopɔn bɛka abo mu. Ɔka sɛ adeɛ baako nya nsusuasoɔ paa ɛwɔ ne soɔ no ɛyɛ obi anaasɛ onipa etwa ka a wɔne otufoɔ Nyankopɔn ɛwɔ. Ɔsɛ wei ɛyɛ adeɛ a amanfoɔ bebree ebu wɔn mu ani gu so na ha sei ne deɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ fapem paa ɛwɔ wɔn mu dwumadie mu. Na wei ɛne sɛ ɔno nso deɛ ka na kɔmɔ ɔka de kyerɛ Iceland nso hɔhoɔ baako efiri bae Nankesor Sahib Universal Peace Federation chairman ɔno nso ɛka sɛ Matthew nwoma mu etiri nson nyimu dunsia Matthew 7:16 atwerɛ sɛ ode manfoɔ wɔn mo aduaba ɛna ɔde bɛhunu sɛdeɛ wɔn mo esi etie fa na ozo se ɔse saa nsɛm yi no ɛyɛ ade a ɔbɛhunu nokure wɔ mu ɛwɔ Jalsa ɔbaa yi mu ɛwɔ afei mu ɔse wɔn no hunu ne sɛ otufoɔ Nyankopɔn ani bɛgye sɛ manfoɔ ɛwɔ nkabɔ mu na ɔmɔtwa ɔmɔ bɔ mu ɛhyia sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn mo bɛnya ɔno otufoɔ Nyankopɔn nkyɛn ne gye. Na ɔse wei ɛyɛ nkaka ɛde ma yɛn Kazakhstan nso obi a ɔnya Ahmadiani hɔhoɔ baako ɛba Soliha Sahiba ɔno nso ka sɛ meno mefiri Kazakhstan wei ɛne berɛ a me nso matumi aba Jalsa Salana manya akwanya bebree akɔ ewiase mu nhyiamu ahodoɔ bebree nanso no bia nipa dodoɔ a ɛte sɛ yie na ɛnya nsunsuasoɔ soronko ɛwɔ makoma so ɛnie ɔsɛ deɛ ɛka makoma paa no ɛne sɛ nipadɔm yɛ akyiri no na ɔmo firi amama ahodoɔ mu nyinaa mu no ɔmo nyinaa bae papayɔ ɛne suba adwuma pa enti na ɔmo ba sɛ ɔmo bɛtie wɔn mo ɛkɛndini na ɔmo ɛho ɔmo gyina bra kɔnkan na ɔmo asua sɛdeɛ afa adasama ho na ɔmo sɛdeɛ bɛyɛ nyɛ bɛtena asomdwe mu ɔkɔ so ka sɛ Khalifatul Masih nsɛm ka ɔno so kan de fa mmaa ne gyina berɛ no ɛyɛ adeɛ ana ahoahoa paa na Jalsa no kasa pɔ sɛ yɛde obiara yɛntan obi ɛne saa nkabɔ mu soronko a nipa ɔmo ɛwɔ de ma wɔnom no ɛyɛ adeɛ a ɛda adi ɛkyerɛ nkabɔ mu a wɔnom ɛwɔ na ɔsi wei ɛnyɛ adeɛ a nsɛm ɛwate bi wɔ baabi da na asɛm biara no a wɔnom kaeɛ no yɛ adeɛ a te sɛ nya nsuasoɔ wɔ akoma no so ɔkɔ so ɛka sɛ me no me boss wa mene ne yɛ adwuma ɔno ɔnya Ahmadiani ɔse na ɔne ne ɛnti yie nanso no Jalsa akyi no ɔne ne bɛkyena yie. Mushtaq Zahir Niza ofiri Austria ɔno nso ba Jalsa yi bi ɔkyerɛ Islamic Studies ɛwɔ Austria ɔno nso ka sɛ Jalsa yi wabɛhunu sɛ agyidifoɔ nko ana na ɛwɔ ne nkyɛn obi a ɔhyia ne bia no na ɔwɔ akoma pa na ɔno no ɔwɔ ɔpɛpa ɛwɔ ne dwumadi ano ɔdi no ɔse ɛdeɛ ɛka ne paa no ɛyɛ Khalifa yɛmmere mu Khalifa nsɛm ka ɔse seesei
malam fo no bebre no कहते हैं इस वक्त wono mo जिन de मुसलमानों में wo mo abodi se ku ha no सिर्फ दाढ़ी eno mo बनाना hyenta करना de और fe खास fe fe लिबास na na yo mo पहनना se ne ejidie no सब कुछ nanso no समझते हैं wo mo di keke ene from wo mo ye muslim fo se wo hwa लेकिन ahmadi ku no जमात ene ku a अहमदिया wono mo हमारी nko जमात है a ena वो mahunu सबसे se वैसे omo इस्लाम asum नसीहत islam करते se हैं de se ena e fata e और wo tu ho ma kwan so na o ka se शायद कहते हैं me 2000 no me hunu ne se इस्लामी दुनिया पर enfie गालिब आ be गए se कहते 200 हैं e कि मैं एक betwe mu सुन्नी no मुसलमान हूँ amadi ku no लेकिन e be यकीन ba be रखता din हूँ कि ewia जमात sinu so अहमदिया nya o की se me बानी mus बाकी sunni ni बहुत de शख्सियत na है so me ojidie pa और wa इस वक्त amadi मुझे ku no लगता है kendi कि ni ni वो mu वक्त के मुजद्दिद mi थे jidi se ono यहाँ तक तो ye जमाना है kronkron ni कहते sei लेकिन अभी no मैं इस वक्त yade सोच a रहा me हूँ no इस पर me da गौर so कर रहा a हूँ yen कि वसीम mu अब्दुल na बैदी eye me रहमतुल्लाह se पे ज़रा थोड़ा अभी थोड़ा इनकबाज है बाहर रिसर्च में कर रहा हूँ nneɛma bi ɛwɔ hɔ बहरहाल nom इनकी एक nti a सोच है mentumi इस पर mmɛgye no हमारा nto राय mu है कम से nanso कम no सही megu so फितरत yɛ है उसने ये तो कह nhyehyɛmu दिया कि मैं सोच रहा ɔse हूँ wei इनकी ɛkyerɛ राय भी sɛ ɔno दिखाई ɔyɛ obi a मैं ɔyɛ सोचूंगा नहीं ɔwɔ akoma pa Elitsa बल्गारिया से Rudi एक Saiba नौरवाया ɔno है wafei no wagye amadi atom foforɔ na एलिसा ofiri रूडी Bulgaria साहिबा na ɔka sɛ ansa na ईसाइयत से ɔbɛgya इस्लाम ɔsa no कबूल किया na ɛyɛ ne sɛ कहती हैं जलसे में शामिल होने से कबल ebia na जब ये wantumi फैसला amfa ne था ho anhyɛ gya ɔsa mu ɛfiri कि sɛ शायद मैं खुद afei no पहाड़ों maba के इस bie माहौल का afei no मसला महसूस mabɛgye न कर gyidie ato सकूं mu कि na मैं meka नहीं saa हूँ nso और yɛ मेरा soronko कल्चर और ज़ुबान ɔse मुख्तलिफ na है nso no baako yɛ ɛne ɔdɔ लेकिन ɔbɛhunu no yɛ no ɔwɔ ha no ɔhunu no जो obiase no वहदत mu और ɛfa मोहब्बत मैंने baabiara यहाँ da देखी ɔse ohyia वो दुनिया obiara में de कहीं firi और नहीं wiase afa देखी no nyinaa nanso na मैंने akɔyɛ te sɛ दुनिया के wɔn हर nyinaa कोने yɛ से abusua आए हुए लोगों baako से मुलाकात ɔse की wɔ mu sɛ मगर वो सब एक ही खानदान का हिस्सा महसूस manfoɔ करते nnim थे wɔn no mu deɛ एक nso ɔmo दूसरे hyia को wɔn जानते थे akyiakyia wɔn no mu de और ɔdɔ ना soronko जानते हुए भी ɔkɔ मुस्कुराते so ka एक sɛ दूसरे से edwuma bi मिलते a थे ɛyɛ a na कभी n'asɛm कभी etumi ɛba इंसान के nipa ईमान gyidie और mu तकवा ne पर nipa शक akoma mu या nanso wobɛgya ɔsa शुबहत no a या ɛma गफलत akoma में no मुबतला ne होने kra no लगती है nyinaa जैसे ɛbɛnya फरमान nsesaeɛ ऐसी na होती है afei no nso no कि wohyɛ इससे दिल और aseɛ रूह को ɛkyerɛ खुद से ɛbɔ तकलीफ ɛyɛ honhom mu मिलती है ɛbra foforɔ और na wei इंसान एक ɛyɛ नई adeɛ a रूहानी जिंदगी का आगाज करे ɛde ये asomdwoe तजुर्बा soronko na रूह ɛba को ɛwɔ ताजगी wo mu बख्शता ne wo है kra mu और दिल को इत्मीनान और सुकून से भर देता है ɛfiri Georgia nso Roland जॉर्जिया से Shumwarte रोलान ɔno nso ɛka sɛ शोवार्टी Jalsa no atenka no ɛyɛ soronko कहते हैं wohwɛ kasaeɛ ahodoɔ कि जलसे Khalifa में ne nsɛm पुरअमन ka माहौल ɛyɛ adeɛ a तकारीब ɛma nipa honhom और mu gyina खलीफा berɛ kɔ nkan के खिताबात रूहानियत में आगे बढ़ाने में बहुत ɔsɛ बड़ा me no किरदार अदा efiada no करते हैं nyam nsɛm ka no a yesu so gɛde ni ɛmaeɛ no और ये ɛfa Islam nkyerɛkyerɛ de fa इकबाल hɔ so था mu no उन्होंने ɔtiatia कहा mu मुझे बड़ा अच्छा fɛfɛɛfɛ लगा जिसमें मेहमान sɛ नवाजी के saa बारे nso में na इस्लामी तालीमात के हवाले से बताया गया nsɛm a ɔka ɛde kyerɛ ɛma no nso nya nsunsuanso wɔ me so और इसी तरह ɔsɛ me औरतों no का खिताब जो था खलीफा वक्त का ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा meyɛ कि Georgia बड़ा असर हुआ muslimni इसका na meyɛ adwuma ɛwɔ और university a कहते हैं meyɛ कि मैं ɔkyerɛkyerɛni जॉर्जियन मुसलमान हूँ mfie mmienu और यूनिवर्सिटी ɛna में mɛɛ लेक्चरर no भी हूँ yama me 2 abɔdin साल sɛ कबल me मुझे me जॉर्जिया Georgia के वेस्ट teacherfoɔ टीचर का nyinaa me na अवार्ड medi मिला mu me no और मेरे mewɔ फील्ड में education mu एजुकेशन na यूनिटी एजुकेशन की m'ani bɛgye paa और berɛ a मुझे mbɛhunu ख़ास तौर sɛdeɛ पर अच्छा लगा किस mo no तरह mo आपकी mmaa ne जमात mo mmarima no nyinaa mobɔ wɔn औरतों और aba so मर्दों sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn के bɛkɔ nkan हवाले wɔ से adesua mu को तालीम के हवाले से हौसला अफजाई करती है na ɔka sɛ me no afei menya akwanya कहते हैं क्योंकि ɛkyerɛkyerɛ philosophy of the teachings of इस Islam इस्लामी nwoma no उसूल की kɔ Georgia फिलॉसफी का kasa mu de अंग्रेजी firi से bɔfo जॉर्जियन kasa mu ज़ुबान में na ɔse mebɛnya atenka करने की sonko paa तौफीक berɛ a मिली mɛyɛ है ho adwuma तर्जुमा करते वक्त मुझे na बहुत ɔse लुत्फ yesu so आया nkɛnini ne nsɛm ka a ɛtwa toɔ no और kwasi ada no nsɛm a ɔkaeɛ no na ebi fa nwoma yi उसी ho ने एक ɛkyerɛ बात के sɛdeɛ जो पुरानी ɔmo a monyɛ muslimfoɔ no किताब bi ɛdi में ntwa to बात का soɔ जिक्र किया ɛto bɔhyɛ mɛdze कि ale ऐसे islam मुसलमान so जो आपको नफरत की निगाह से na देखते saa हैं इनके nkyerɛkyerɛ झूठे soronko no इल्जाम का nyinaa no रद्द wayi ano इस्लाम ɛwɔ की saa फजल nwoma yi तालीम mu के साथ दिया गया है ɔse m'ani gye ये ho मुझे paa बड़ा afei अच्छा bayɛ लगा ate no nso nhyehyɛeɛ no ɛnya nsusuaso wɔ makoma और so फिर बैत का नज़ारा इसने मुझे बड़ा मुतासर किया na ɔka sɛ seesei wɔ islam mu no wɔno mo de islam a ɛnyɛ fɛ ɛna कहते ɛtu हैं आजकल abɔntene इस्लाम के बारे में nanso no obi a ɔpɛ उनकी sɛ ohunu तस्वीर islam ne पेश की fɛ जाती ɛne ne है nkyerɛkyerɛ जिसने भी korogyen इस्लाम की ɔnoma gya ɔsɛ yi खूबसूरत bi तालीम na देखनी ɔno है ankasa fa n'ani तो वो ɛmmɛhunu जलसा पर saa आए ɔdɔ ɛne और nnuadɔ मोहब्बत atenka भाईचारा और ɛne अमन की फजा को asomdwoe अपनी atenka आंखों wɔ से ha देखकर मुशाहिदा करे saa so na Jessica Garcia Cole इसी तरह जेसिका गार्सिया congressman Sam Liccardo ne ho kani ɛno no कांग्रेसमैन ɔno nso ɛka sɛ सैम लिकार्डो की memeyɛ यानी है adwuma
ɛwɔ domestic violence nkorabata mu कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस na के ɛbɛyɛ me wɔn खिलाफ apabere एक a क्षेत्र में काम करता हूँ mebɛtie susu kenini nsɛm ka no ɛnyɛ sɛ bi और ये ɛfa जान के मैं ɛma हैरान रह गया कि खलीफा ने ना सिर्फ yawa औरतों के yɛde ma खिलाफ mma इस्लाम ɛwɔ तशद्दुद का honam जिक्र ani किया na mmom no nso ɔsan so बल्कि kyerɛ ख्वातीन के खिलाफ ɛyɛ जज्बाती atenka तशद्दुद का yawa भी yɛde ma तफसील wɔnom में जिक्र किया afei ɔkɔ so ka sɛ asɛm एक baako bi सवाल का जवाब a उनके obi लिए anya no ज़्यादा ama no करती हैं ɔse वो यही onim मेरा sɛdeɛ obɛnya ano कि yie अगर किसी ɛne खातून sɛ के sɛ साथ biribi कुछ हो ɛto जाए ɔba a ɛhefa na तो वो ɔbɛkɔ कहाँ akɔpɛ मदद mmoa हासिल कर सकता है ɔse ɛno no तो obisa इस me तरतीब में से उन्होंने saa सवाल ये किया था nsɛm मैंने yi बताया na कि mekyerɛkyerɛ no mu जमात sɛ का jamaat निज़ाम no yɛwɔ है कि nhyehyɛeɛ जब ɔba no किसी bɛtumi को atwerɛ किसी abrɛ ɔno khalifa no anaasɛ khalifa a ɔwɔ hɔ nom no फिर na जमात afei उनकी no मदद करती है ɔbɛtumi akɔ jamaat no nhyehyɛeɛ anim ɛwɔ kuo no mu दूसरे na ज़राए भी kuo no nso इख्तियार कर ɛbɛboa सकती no है तो बहरहाल कहती na हैं ɔbɛtumi ahyehyɛ कि mmoa सब nso बातें सुनकर foforɔ तसल्ली हुई na ɔse ɔtie nsɛm wɔ nyinaa no n'ani और agye paa ये बात पे तसल्ली हुई कि खलीफा na वक्त afei nso जमात n'ani के ɔbɛhunu ज़ाती sɛ ताल्लुक khalifa no ne jamaat no wɔn mu wɔtwa ka बाज़ लोग afei ɔkɔ so कहते ka हैं कि sɛ बाज़ nsɛm ka no bi wɔ होते हैं hɔnom अपनी a कहीं जिनके wokaeɛ a एतराज़ उठते हैं ɛbɛtumi manfo bɛtumi de nsɛm ato खासतौर so पे मारने का या सवाल de का तो fa उसकी sɛdeɛ सूरत yɛsi गुजार ɛteɛ है mmaa no ho na बल्कि ɛno अदम nso उसमें nkyirimu है ɛwɔ hɔnom a ɛmu dɔ कि paa शायद a तब्दीली ɛno होती है ɛbɛka ho asɛm akyiri और अगर ne शायद nyinaa तब्दीला mu no किया जाए nhyehyɛeɛ a ɛda ho no औरत को तो वो ɛyɛ a manfo ɛnhyɛ ne ma शराइत na के sɛ mpo पूरा koraa no होने nhyehyɛeɛ a पर ɛda ho no sɛ वैसे yɛtumi ही ɛhyɛ ऐसे ne ma हालात koraa no होते a हैं कि ɛbɛduru माली saa मदद भी नहीं आती mpɛmpɛsoɔ no na ɛho इसलिए ɛnkohia sɛ yɛbɛdi saa adwuma no बहुत anaasɛ एक yɛbɛtea wɔn wɔ दूर saa का kwan no so इम्कान है ɛno nti no कि इसका wei फल इस्लाम ɛyɛ में adeɛ a तस्लीम biribia की mu no जाए islam nso एक अरब लजना wɔ saa ne nhyehyɛeɛ mu no na wama ho से kwan arabia legendani bi a ofiri sweden nso कहती ba है jalsa ni bi रसूलुल्लाह ɔse उसी jalsa sala घर na की na ayɛ मालिक sɛ है ekuo baako जो कि nnua पूरी baako a ɛka फैमिली को nyinaa एक bɔ mu नस्ल sɛ से abusua मदद baako करे sweden सुन्नी बहुत arab ही महदूद amadiafoɔ होती kakra हैं bi na ɛwɔ no mu nanso लेकिन no ऐसा jalsa no सलाना पर abere a obi जब bɛkyi अरब के ɛyɛ इख्तियार arab सुनते हैं apata तो no अजीब na सुकून और otumi sɛ फहीम का asomdwe एहसास soronko होता pa है ɛna ɛkɔ so ɛwɔ hɔ कि nom दीगर a अरब बहन na akɔyɛ भाइयों te से sɛ ɔno मिलकर nso ɛka बहुत wɔ no खुशी mu हुई afei ɔka और arab सुनने में nnuafoɔ बड़ा no अच्छा ɛma no फील bi लगा mu ma ɔmo कि ɛba आपसे ɛbɛhyia मुलाकात हुई susum बड़ी kadia no अच्छा n'ani सलूक agye हुआ paa ɛnya nsonsansoɔ ɛwɔ ne so yɛsrɛ otumfoɔ nyankopɔn sɛ ahɔhoɔ no a wɔnom ɛbaeɛ no nyinaa no ताला ɔmbie wɔnom akoma mu na सब ɔma wɔnom मेहमानों को ये ɛnte शामिल हुए ahomadi a अजीब nkyerɛkyerɛ सीने खोले no na और wɔnom अहमदियत और हकीकी ɛtumi agye इस्लाम mmɛyi को mmɛgya no ntom समझने वाले wɔnom a ɔmagye gyama atatom और foforɔ a ज़माने की mobaeɛ no मांग nso को no मानने ɔnkɔ so वाले anto बने wɔnom gyidie mu saa nso na और ahmadiani biara वाइन no ɔnyɛ को no भी ईमान और इखलास से बढ़ाता रहे adom obi a इसी तरह ɔtumi हर tie gyalsa अहमदी yi को bi भी तौफीक दे ɔntumi fa dwumadi कि nsɛm जैसे कुछ जो ɛnyɛ उन्होंने adwuma प्रोग्राम देखे सुने na उसमें अमल करने वाले हों ɔmfa nka n'abrabɔ ho na उसे अपनी ɔmfa जिंदगियों wiase को no हिस्सा kane बनाने wɔ वाले ɔmfa हों ɛsom kane wɔ wiase no दीन को mu दुनिया पर मुकदम करने वाले na हों afei no ɔma ɛyɛ saa और ये nhomenka जज्बा no ho हमेशा aberɛ nya कायम ɔtumfoɔ रहे nyankopɔn ɛma ahmadiani bi anya saa जैसा gyalsa yi कि ho बर्ताव nhyira से हर अहमदी na हमेशा afei इससे nso no रहता रहे yɛmbɔ mmɔden no yɛnkɔ nkan sɛ yɛn nso yɛbɛnya और अपने nsesae नफ्स ɛwɔ yɛn mu ɛne yɛn और mantam अपने mu माहौल की इसलाह के ɔsoro लिए sɛ भी yɛfa wei ho बहुत no कोशिश करने वाले हों ɛyɛ pressfoɔ no nso ɔmo इस बारे report a ɔmo में ɛde baeɛ press coverage afei प्रेस वाले की रिपोर्ट भी दे दूं मुख्तसर italy press ɔmo coverage ɛbaeɛ इटली के ɔsoro प्रेस sɛ कवरेज ɔbɛbobɔbobɔ so में शाया हुई हैं na रिपोर्टें ɔse gyalsa no और कहते हैं कि ɔmo ɛyi ne live इस ɛwɔ जलसा के Europe जलसा सुनाने की Communication आम News नशिस्तों को Agency यूरोप के a मुल्क ɛno no न्यूज़ European Parliament ankasa यूरोपीय wɔnom पार्लियामेंट की सरकारी एजेंसी से media dawurubɔ बराह रास्त ɔmo नशर ɛna की ɛyiye और na मुख्तलिफ न्यूज़ को नशर किया newspapers शहर bɛboro के aduosia अब तक ɛna 60 ɛtumi अखबारात और ɛka दीगर gyalsa yi ho अखबारी nsɛm एजेंसियों में जलसे के बारे में खबर na शाया हुई influencer bi a ɔno nso ɔwɔ online और ɔno इसमें nso ɛde ne ऑनलाइन nkratoɔ इन्फ्लुएंसर ɛbaeɛ wɔnom a में ɔmo baa gyalsa no नाम भी मेरा gyɛn दिया nsɛmtwerɛfoɔ mmienu firi Italy baeɛ लीक होने वाले a दो wɔnom सहाफ़ियों ने इटली से आने वाले दो सहाफ़ियों ने ɛnso ɛde jamaat no इनके nsɛmpa सोशल ɛkɔɔ मीडिया wɔnom पर social तकरीबन media आधे so मिलियन a फॉलोअर्स wɔnom हैं ɛwɔ जमात के akyidɔm ɔmo a मसरूमात ɔmo में ɛdi wɔnom वो akyi भी है a ɔmo boro ɛyɛ जमाती million ɛfa प्रेस एंड मीडिया सेक्शन ने भी जो काम na किया jamaat no yɛ इसके press तहत ɛne भी media nso no ɛduru ऑनलाइन ɛyɛ nipa bɛyɛ sɛ वेबसाइट्स 50 पर million करीब 50 nkyɛn मिलियन लोगों ने ɛwɔ देखा online website afei nso 50 no से करीब वेबसाइट्स हैं print प्रिंट media मीडिया article nko a प्रिंट मीडिया 17 जो ɛne है yɛtintim yɛ ɛduru nipa अखबारात 20 हैं million 17 आर्टिकल्स so हैं saa nso वो na radio 20 ɛyɛ मिलियन dwumadi ahodoɔ लोगों ने 25 देखा ɛna ɛfa gyasa ne और wɔ a ɔmo ɛyɛyɛ a ɛno nso रेडियो no पे 25 प्रोग्राम nipa हुए bɛyɛ sɛ 20 million ɛna जिनकी तादाद ɛtiye 24 gyasa थी no ɛyiye mu no ɛno nso ɛduru nipa जैसे bɛyɛ कवर sɛ किया 25 प्रोग्रामों जैसे वो कवर किया और सुनने वालों की तादाद 20 मिलियन थी nipa टीवी bɛyɛ पर sɛ
5 million ɛna hwɛɛ saa nso na media outlets nsɛmtwerɛfoɔ ɛne wɔnom a yɛnim wɔnom ɛwɔ mantam wɔn ɛtrɛ wɔn social media soɔ no ɛno nso nipa bɛyɛ sɛ 14 million ɛna etumi ɛhwɛ kenkan otumfoɔ nyankopɔn adom nti Jalsa no eduru nipa bɛyɛ sɛ 100 million ɛso afei media outlet ahodoɔ etumi EN ITV LBC The Times The Guardian The Telegraph Daily Mail The Independent BBC Arabiya BBC Arabic Al Arabiya 21 Daily Express London Evening Standard The New Arab ɛnso ɛka ho ɛna afoforɔ ɛnso ɛka ho ɛnam MT Africa so wɔ channel ahodoɔ no mensɛm ka no yɛade ɔmo ɛyiyi na nipa bɛyɛ sɛ 50 ɛna ɔmo ɛhwɛ Jalsa bi ɔmo tumi bɛyɛ bayat na Jalsa no national and regional TV channels bɛsɛ 22 ɛna yiye kyɛ sɛ dɔnhwere bɛsɛ 304 ɛna ɔmo yiye ɛduru nipa 65 million so saa nso na 91 reports ɛna ɛfa Jalsa ne ho ɛkɔɔ so ɛwɔ radio station so ɛduru nipa bɛsɛ 16 million ɛso saa nso na media outlets so 47 reports and a course so I know it drew nipa base 150 million or so MT Africa so on so no man for I think I want enyae Mali wono mo esofo baako etro de base nsie sonko bi ekọ so Jalsa de toso miensa o ka se anopa no nsuo to kese pa ana yen sa so de mo bi ama ho nenso ansa na Jalsa bayat ne be hyase no लेकिन आलमी बैत से कुछ देर कबल kase jamaat na emu enipa kakra ana wonmo ma jamaat na tumfoforo ni bi eka ho wonm eba so dem wonm ebi mu nante ba ebi mu so de cycle ena omo ba ya na omo hu nyina afọ na bra osofo ni bu so omo se ka metumi etena fie tie de ekoso radio so na eno no obi adi jamaat tumfoforo ba ko ka se emom ke betumi ebetu etie wo yefi nanso no anke etumi hu ye khalifa no yemfa ye ni yehu no na enhyira ne anigye a ewo mu no yentu mfa tutu bibia ho na me nso mempese bayat no mu hu no nso mehwere kwanu nti na madunya ba so dem ase wa bra nsu ahweme yesi otufu na nkopon se onkron mu nyina wo no gidie mu da सबके ईमान और यकीन में इजाफा करता चला जाए ozu se asori etiri no obeye janaza gaib we eye Mukarram Abdul Karim Jamal Joda Saibo fi Gaza o se na kakra twa mu no na Israel eye asrafo no atu no eye no moja dance di ni na ilai wa na ilera jeon na wadi fi aduanu enum aduanan no 45 years na waware a wo mama enan mama mienu na ne ba pani no wadi fi edu nsia ono na eno so ne de otwato no so no e di fi edu mienu 2.5 na o mo te Jabalia e wo Gaza na o mo ye Muslim for na owie ne 11th grade no koka ne papa ho ema won mu edi dwa a mo ehye edebu afie na ne nuano mo du baako ona ne to sumienu etie no na ne papa ebie eye enade adwuma no Israel for nto hye so no enso etumi essay sa ne dwabia no 2013 na ne nua baako ede ne ba Jamaat Ahmadiyya mu nti obeye bayat na afei no ne Jamaat no koso a ewo twaka sonkom na oyobi ana oye ka Jamaat dwumadi mu pa na enam se na one Jamaat ne ewo twaka nti no ade ana Gaza fo no mu mo bambo nhyehyɛ na ye nhyehyɛ mu ede fa ne ho emprempi nanso no abebia no na oda ne ho so ewo ne gidie mu na nya de otwe ne ho fi Jamaat ne ho de bia da 2025
no mu fie mu ana o ma sese no dada no mu de nanso no omo ekopa bia eko bo mu ho adwa eko han ya na omo eti mu se fie na ekom kakra esi Gaza enti no ko bia bia na okopa moa e de afiri ye wono mo omo ema moa no na omo ema ye esam se aduane ene aduane na no na omo che no wono mo a asrafo no ma ho kwan eti no wono bo mo adwa wono mo amanfo ibiri ekọ no mo se wono ekọ akopa bi wono mo koto Israel fo asrafo no bi wono no Israel asrafo no hyase a wono etutu ogu wono mo so pa nkofo a na omo eni tuo ni hwe obi a na oban mi nua be ma no oprai na me nua be ma se nkọ akoboa no na etuo yi baako eka me nua yi elbo a me nua yi ebe moja dansidini o ka se onua no anu wapura no a na me nua no ye se nka akoboa no no nso ma me nua no ewu ye no eka de tuja se me nua ansa no be moja dansidini o kenkan kalima emprensa ntino ofiri wiase ni mu a ofa komshini sallam na namontuo so na afi ya komshefo no ayedi kan no ye no yakoma to yem se owu ye wa bra ono no owo jidi pa o komshini koko mo sallam mu na afi no o bayat boshe mezali sallam ne bayata se otufo nyakopa do munti na o ka won mo moto mo amaso godo kavi sai a ye humanity first second ni o se abra November 2021 omo eko Gaza omo nyam humanity first mu ko Gaza na okoshi Abdul Karim Sahib na unu se na oyobi a owati nkapa na oya media na ebi a chese ne jinabre ekon kan pa yese otufo nyakopa so ko ne jinabre na o ma ne ma no bambon so da amen और इनके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر